बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस दौर में, जिस दौर में टेंशन और डिप्रेशन के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हर दूसरा शख्स जो है डिप्रेशन में मुब्तला है। वो हुकूमती कोई इक़दाम की वजह से या घरेलू मामलात की वजह से या रोज़गार की वजह से हर बंदा परेशान है। आप सेहत तो देख के बता सकते हैं कि ये बंदा थोड़ा सा फिट है या इसकी बॉडी अच्छी है, तो आप आइडिया लगा लेते हैं कि ये अच्छा आदमी है या ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, क्योंकि जो भी डिप्रेशन का मरीज़ है वो ना जिस्मानी तौर पर तो ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि ये ठीक है, लेकिन अंदरूनी तौर पर, माइंडली तौर पर वो बहुत ही डिस्हार्ड हुआ होता है, वो बहुत ही डिस्टर्ब हुआ होता है कि अपनी लाइफ को अच्छी तरह से नहीं जी सकता। वो टेंशन ही टेंशन अपने सर में सवार कर लेता है और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि वो डिप्रेशन की वजह से अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, यहाँ तक कि खुदकुशी तक पहुँच जाते हैं। और बहुत सारे तो खुदकुशी कर भी लेते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो खुदकुशी करके बच जाते हैं या उनको बचा लिया जाता है। आप इंडिया में और अमेरिका में देखा जाए ना, ख़ास तौर पे अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अमवात की शरह रेशो है वो डिप्रेशन की वजह से ही हो रही है, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो एक अलग चीज़ है। हमारे पाकिस्तान में क्योंकि हम एक मुसलमान उम्मत है, तो इस वजह से भी बड़ा हमारे ज़हन में सोचने में, हमारे जो उलमा कराम हैं वो बताने में, हमारे इस्लाम खुदकुशी करने को हराम करार देते हैं। मकसद ये है बताने का कि ये हैप्पीनेस क्या चीज़ है, खुशी क्या चीज़ है, खुशी की वजह से हम अपनी लाइफ को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। आहिस्ता से अपने आप में, अगर आप किसी भी चीज़ में या किसी बीमारी में या किसी घरेलू टेंशन की वजह से आप परेशान हैं, डिप्रेशन में मुब्तला हैं, तो अपने आप को चाहिए कि इसको आप बेहतर करें। वो कैसे बेहतर कर सकते हैं? आप किसी भी यूट्यूबर की या किसी भी जो प्रोफेशनल स्पीकर है उसकी वीडियोस देख के, उसको सुन के, उसके अलावा आप कुरान मजीद की तिलावत करें। तिलावत करने के बाद वहाँ पे जो आपको अच्छी लगे आयत, उसकी तफसीर देखें, उसमें क्या बताया हुआ है, हदीसें मुबारक पढ़ें। इसमें बहुत सारी मोटिवेशनल जो स्टोरीज़ हैं आपको मिलेगी कि आप अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं, आप अपनी टेंशन को कम कैसे कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। हैप्पीनेस, मैं आपको एक छोटी सा वाक़या बता देता हूँ कि एक साइंसदान था जो 41 ईयर में 41 साल की उम्र में उसको डायग्नोज़ हुआ कि भाई आपको कैंसर है। उसने चेकअप करवाया, कैंसर की आखिरी स्टेज उसको बताई गई और उसको ये बताया गया कि आप अपने घर में जाके स्टे करें, और क्योंकि आपकी लाइफ चंद दिनों की है, ठीक है जी। आखिर उसको ना घर भिजवा दिया गया, लेकिन वो समझता था कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊं या इतनी जल्दी मैं अपने बेड पे चला जाऊं। खैर उसने अपने माइंड सेट को चेंज किया और इतनी छोटी सी उम्र में 41 साल की एज में अगर वो बंदा साइंसदान है, तो इसका मतलब ये है कि उसने बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा किया तो वो साइंसदान बना है, ठीक है। बहुत सारी किताबें उसने पढ़ी हैं तो वो साइंसदान बना है। तो उसने अपने आप को चेंज करने के लिए, अपनी टेंशन को कम करने के लिए उसने एक तरीका इस्तेमाल किया। वो बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही सिंपल और अच्छा। एक तो उसने अपने आप को सब लोगों से दूर कर दिया जो डिप्रेशन में मुब्तला होने का बहुत बड़ा ज़रिया बनते हैं, या एक दूसरे में कान में जो गलत बातें भरने में वो बड़ा अहम किरदार करते हैं। हमारे इलाके में ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी खातून होती हैं जो बीमार शख्स होता है उसका इयादत के लिए जाती हैं, लेकिन उसको ये बोल के आती हैं भाई वो शख्स को ना जिगर का बीमारी हुई या काला यरकान हुआ तो वो तो मर गया, उसको ना रंग काला हो गया, उसका ये हो गया, फिर वो बेचारा परेशान होकर उसी डिप्रेशन में चला जाता है।
تو وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ جب وہ چلا گیا نا ادھر باہر کہیں گھومنے کے لیے، اس نے ایک آئیڈیا اپنے کے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ میں نے اس کو کیسے ختم کر سکتا ہوں، تو وہ اپنے تمام لوازمات کو لے کر، تمام اپنی ہیپینس والی چیزوں کو لے کر، جس سے وہ خوشی حاصل کر سکتا تھا، لے کر باہر کہیں دور چلا گیا جہاں پہ اس کو کوئی چیز اچھی لگتی تھی، یا اس کو پہاڑی علاقہ اچھا لگتا تھا، یا اس کو کچھ سبزہ دار علاقہ اچھا لگتا تھا، جہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے وہ وہاں پر چلا گیا۔ اب اس نے ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ تھی جو اس کو رد کیا اور باہر چلا گیا۔ باہر جا کے اس نے اپنی ہیپینس کو جینے کے لیے، اچھی لائف کو جینے کے لیے، خوشی والی لائف کو جینے کے لیے اپنے اندر جو خوبیاں تھیں اس کو استعمال کیا اور اپنے آپ کو ایک سیپریٹ خوشی والی جگہ پہ لے گیا۔ تو اس طرح وہ اپنی زندگی کو ڈبل جیا۔ مطلب اس کو 41 ایئر میں اس کو بتایا گیا کہ آپ 41 سال کی ایج میں آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، یا چند دنوں میں آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، لیکن وہ 82 ایئر میں جا کے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو ہیپینس کی ضرورت تھی، اس نے جب ہیپینس سے اس نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا، تو اپنی لائف کا جو ڈاکٹروں نے ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ آپ 41 سال کی ایج میں ڈیتھ کر جاؤ گے، لیکن اس نے 82 سال کی ایج میں جا کے ڈیتھ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جس چیز میں آپ کی خوشی ہے اگر وہ آپ کام کرتے ہیں تو بہت بیسٹ ہوگا آپ کے لیے کہ آپ اپنی لائف کو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں، اور اپنی لائف کو اچھے طریقے سے جی سکتے ہیں اور زیادہ عرصے تک جی سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کام میں یا کس چیز میں آپ خوش ہونا، تو باڑ میں جائے سارے لوگ، ساری دنیا ایک سائڈ پہ اور آپ ایک سائڈ پہ۔ کام وہ کرو جس میں آپ کی خوشی ہے، جس کو آپ کا دل کرتا ہے کرنے کو، جس میں آپ کا دل کرتا ہے کرنے کو اور آپ کا دماغ اس میں دن رات کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں۔ آپ کا مائنڈ تھکتا نہیں ہے، آپ کا جسم تھکتا نہیں ہے اس کام کو کرتے ہوئے، اب وہ کرو۔ تو اس لیے کسی کی بات نہیں سننی، کوئی کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ میرے رشتے دار کیا سوچیں گے، وہ کیا سوچیں گے، کچھ نہیں، باڑ میں جائے سارے۔ کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ہیلپ نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے، اپنے ہمت کے بل بوتے پر کرنا ہے، تو آپ خود کرو، نہ کہ دوسروں کی خوشی کے لیے دیکھو کہ بھئی وہ خوشی، اس کو خوش کرنا ہے، میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے 4 سال کا جو یہ ڈپلومہ کیا نا، یہ میں نے 4 سال کا ڈپلومہ اس کے کہنے پہ کیا ہے۔ بھئی اس کو پسند ہے، وہ اس نے آپ کو بتا دیا، بھئی تجھے تو نہیں نا پسند، اگر تجھے کو پسند ہے، جو پسند ہے آپ وہ کرو، نہ کہ اس کی پسند کرو، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔